अगली तकरीर का उन्वान है बैनुल मज़ाहब अहम आहंगी के क़याम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक उसवा मुकर्रम हादी अली चौधरी साहब. Ceramah selanjutnya ialah oleh Hadi Ali Chaudhry dengan tema teladan Rasulullah SAW dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Saya telah menilawatkan 3 ayat yang berbeda di dalam Al-Quran. Yang pertama, Rasul yang apa yang telah beriman kepada Rasul dan apa yang telah diturunkan kepada dari Tuhannya pada orang-orang mukmin. Mereka juga beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya. Dan mereka juga beriman kepada Rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami tidak akan membeda-bedakan di antara seorang pun dan dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Kami mohon ampunan-Mu, wahai Tuhan kami, kepadamu-lah tempat kami kembali. Katakanlah, wahai ahli kitab, marilah kita kepada suatu kalimat yang sama di antara kami dan di antara kamu, bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah dan tidak akan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan sebagian dari kita tidak akan menjadikan sebagian dari yang lain Tuhan selain Allah. Dan terjemahan dari ayat yang ketiga surat An-Nahl ayat 37, Allah Ta'ala berfirman bahwa kami telah mengutus kepada setiap umat seorang Rasul dengan perintah, wahai manusia, sembahlah Allah dan jauhkanlah berhala. Dan pidato saya ini berjudul Teladan Rasulullah SAW dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Hadirin yang dimulai Allah, pada tahun 570 Masehi ada Raja Yaman Abraha al-Ashram yang menjadi simbol penindasan dan kesewenang-wenangan, mendekati pusat dunia dan tempat sentral ke Baitullah dengan ribuan pengikutnya dan dengan gajah-gajahnya dengan sombong untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi
dengan takdir Allah Ta'ala dan dengan keputusannya, maka ia hancur dengan sendirinya. Ini peristiwa kehancuran Abraha terjadi pada bulan Ramadan. Namun setelah 1,5 bulan kemudian setelah kejadian ini pada tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan 20 Agustus 570 Masehi, di Ka'bah juga muncul tanda perdamaian dan keselamatan, yaitu Hazrat Muhammad Rasulullah SAW telah lahir dari Hazrat Abdullah dan Hazrat Aminah. Bayi ini setelah muncul di dunia merupakan perwujudan indah dari kedamaian, ketenangan, dan kenyamanan. Ini merupakan sebuah tanda dan dari pemimpin persaudaraan dan keharmonisan di antara agama. Raja dari perdamaian dunia Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia ke tamam adyan ko, Rasulullah SAW yang membawa agama ini melalui Islam, beliau yang menyatukan seluruh umat manusia di dalamnya, dan sampai hari kiamat maka Islam juga akan tetap tidak akan pernah terpecah belah. इस्लाम पर थी। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लाहे अमल लाए वो यही था कि कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं कहला सकता। Seseorang tidak dikatakan Islam apabila ia tidaklah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setiap mazhab berkenaan dengan iman ada di suatu agama, maka itu berkaitan dengan ketuhanan. Dan di sini asal dari Islam itu sendiri merupakan dari ketauhidan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulullah SAW di Mekah ini. उसमें कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता जब तक अल्लाह और उसके फरिश्तों पर ईमान के साथ हर रसूल की किताब और हर रसूल पर ईमान न लाए। Apabila kita tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka kita bagaimana bisa mengklaim untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila ada seseorang apabila tidak beriman kepada Rasulullah SAW, bagaimana ia bisa beriman kepada yang lainnya? Apabila ia tidak beriman dan apabila ia mengingkari Rasul tersebut, dan ia pasti akan mengingkari hal-hal yang lain juga. Akan tetapi, apabila seseorang yang beriman kepada setiap nabi dan ia tidak mengingkari nabi-nabi yang lain, bahkan menghormati nabi-nabi yang sebelumnya, dan di dalam hatinya menghormati setiap nabi yang turun baik pada zaman dahulu maupun Rasulullah SAW ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Rasul, kami telah mengutus engkau untuk seluruh umat manusia, bukanlah untuk suatu bangsa atau bukan suatu kaum, akan tetapi untuk ke seluruh umat, baik itu yang berada di ujung bagian sana maupun bagian dari belahan dunia lain." Yang mana maksudnya ialah pesan ini, baik kaum itu merupakan suatu kaum yang kecil ataupun kaum yang besar,
setiap suatu kaum tidak terkecuali एक पर beriman kepada Rasulullah SAW merupakan suatu kewajiban. अव्वल इकाई है। Dan beritahukanlah kepada para wahai manusia, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़तन, wahai orang-orang yang beriman, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, सारे के सारे बला इस्तिस्ना इस्लाम। berbondong-bondonglah kalian masuk ke dalam Islam. अब ये बड़ी जामे आयत है, चंद लफ्ज़ हैं। Apabila di dalam ayat ini amanu, orang-orang yang beriman, ये लिया जाए maka tidak ada pengecualian, तो इसमें tidak terkhusus untuk को इस बात की Islam saja, akan tetapi seluruh में तफरीका umat. नहीं करनी, सारे इस्लाम एक इस्लाम पर इकट्ठे हो जाओ। वो जो हर दीन का मजहब था, जो इस्लाम Dan Islam juga di sini artinya janganlah kamu terpecah belah, jadikanlah kamu menjadi umat yang satu. क्या वो लोगों जो अपने रसूलों और अपनी किताबों पर ईमान रखते Kalian semua hendaklah beriman kepada Rasul ini, kepada kitab Al-Quran. पर ईमान लाओ। Dan ini merupakan बस ये एक बुनियादी pondasi utama dari Islam ini, के सारे मज़ाहिब इकट्ठे yang mana agama ini disebut Islam. और ये Dan pemimpin kami, pemimpin kamu, pemimpin kita semua, yaitu Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, है ऐसा पैगाम जो yang mana seluruh अमल करने वाला है। nasihat-nasihat, perintah-perintah yang Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah kita amalkan. कि वो शख्स जो किसी एक रसूल को नहीं मानता, बाकी सबको मानता है। Dan apabila seseorang tidak mendapatkan karunia, maka sungguh orang itu sangatlah merugi. कि वो रसूलुल्लाह Apabila ia tidak mengenal Rasulnya, Rasulullah SAW, maka दावा कर सके कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ia sungguhlah orang yang अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। tidak beruntung di dunia ini. देता है, इस बुनियादी दरवाजे से निकल जाता है। Berkenaan dengan hal itu, इस लिहाज sangat beruntunglah kalian yang pada zaman ini dengan perantaraan Hazrat Masih Maud alaihi salam dan dengan kepemimpinan khilafat ini, dengan adanya khilafat ini yang kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. ईमान लाता है। Selain Jemaat Ahmadiyah, tidak ada satu कि वो agama pun सब नबियों पर ईमान रखती है। yang ada khalifah di muka bumi ini. ये हकीकी इस्लाम है। Dan hanya Islam Ahmadiyah lah yang mempunyai khilafat itu, yang berdiri sesungguhnya di atas Islam. जो इस Pondasi-pondasi Islam semuanya ada di dalam jemaat ilahi ini. कोई जमात ऐसी नहीं। Bagaimana agama Islam ini yang pada saat itu dibawa oleh Rasulullah SAW, जो तमाम अदियान को अपने अंदर समोता है। आपने ये ऐलान फरमाया कि तालो इला कलिमतिन सवाइन, yang pada saat itu manusia yang berbeda-beda, Rasulullah SAW menjadikan umat yang satu, इकट्ठे हो जाओ। जो हम menjadikan Tuhan yang dari berbagai macam patung-patung berhala-berhala menjadikan satu Tuhan, kayak menjadi Tuhan yang Maha Esa. इस कुरान में भी तुम्हें Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Islam bagi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, maka ia juga orang Islam. Dan ini suatu talim yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. तमाम मज़ाहिब को इकट्ठा करने के लिए तशरीफ लाए। आपने ये भी ऐलान फरमाया Hazrat कि Rasulullah SAW bersabda bahwa एक ही मजहब है जो सारे नबी लेकर आए और Islam yang agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam. है अल्लाह पर और उस पर जो हमारी तरफ उतारा गया Dan और जो इब्राहिम पर उतारा Hazrat Ibrahim alaihissalam dan Hazrat Ismail alaihissalam dan और उसकी nabi-nabi terdahulu yang muncul, yang turun sebelum Rasulullah SAW, तरफ से दिया गया उन सब पर ईमान लाए। kita mengimani mereka semua. Kita करते memberikan उसी की फरमा kehormatan yang agung kepada nabi-nabi sebelumnya. कोई दीन पसंद करे तो हरगिज उससे कबूल नहीं किया जाएगा। मैं यब्तगी गैर अल इस्लाम दीनन फलन युकबल मिनहु,
जो भी इस्लाम के Dan सिवा कोई apabila दीन पसंद करे तो हरगिज उससे कबूल नहीं किया जाएगा। kita memilih agama selain Islam, maka होगा di akhirat sungguh mereka itu orang-orang yang merugi. इब्तिदा से इस्लाम ही हर नबी पर नाज़िल किया गया, Sangatlah tidak beruntung mereka itu. अमल किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Dan contoh teladan agung dari Rasulullah SAW ialah कि आपने इर्द गिर्द के और bahwa Rasulullah SAW mengirimkan surat-surat kepada raja-raja pada negara-negara Islam pada saat itu yang belum एक नमूने का menerima Islam. रोम के गवर्नर जो हिरकल था जिनका नाम, उनको खत लिखा कि अदू का बेदायत इस्लाम अस्लिम तुस्लम व अस्लिम योतिकल्लाहु Beliau juga memberikan pesan kepada सलामती हो उस Romawi, yaitu शख्स है। इसके बाद ए रईस रोमा Bismillahirrahmanirrahim, saya mengirimkan kepada Anda pesan bahwasannya Islam को कबूल agama yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. का दोहरा अजर Saya mengajakmu untuk ke dalam memeluk Islam. दानी की तो याद रखिए Masuk Islamlah kalian dan engkau akan selamat. और अहले किताब उस Dan wahai ahli kitab, marilah kepada suatu kalimat antara satu dengan yang lain kita menjadikannya sama, dan kita tidak akan menyembah yang lain kecuali Tuhan yang Esa, yang Wahid, yang Tunggal. Dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. इसी तरह ये पैगाम जो अस्लिम तुस्लम या अस्लिमु तुस्लमु का है, ये जंगी मौके पर भी नजर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मध्य Saya mengajak kepada Anda untuk menerima Islam dan terimalah keselamatan Allah Subhanahu wa taala. कि आप दुनिया को इस्लाम की तरफ बुलाते, चुनांचे आपने जो बादशाहों को खत लिखे Dan seluruh pesan इस्लाम में ini dikirimkan supaya para raja-raja yang ada di sekitarnya bisa उसमें masuk memeluk kepada Islam, bisa menerima Islam, agama yang didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. जंगों के मौके पर दीन के मुआहदे नहीं होते, वहाँ अमन के मुआहदे होते हैं या जंग की तरह पड़ती है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम इसलिए देते थे कि हम तुमसे Dan जंग नहीं कर mengapa Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada raja-raja di sekitar sana? हम तुम्हें Karena की दावत देते हैं, अस्लिम अमन Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Islam itu merupakan agama yang damai. Islam itu merupakan agama yang damai. देंगे। Dan kita tidak menginginkan peperangan antara satu dengan yang lain. तुम्हें इसकी जमानत देते हैं अमन की। Ini merupakan pesan damai dari Rasulullah SAW, bagaimana इसी तरह भी हम नहीं कह सकते कि आप bagaimana Islam dalam memeluknya पैगाम दिए। tidak ada paksaan. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो खुदा का ये हुक्म था कि इन जनाहु लिस्सिल्म फजना लहा व तवक्कल अल्लाह। अगर वो फरीके मुखालिफ मद्दे मुकाबल Apabila ada seseorang yang menginginkan suatu perdamaian, और इधर झुकता है सुलह की तरफ, तो आप भी झुक जाएं। maka janganlah kita mengingkari dari perdamaian itu. सकते थे Akan tapi kita दे और फिर terimalah perdamaian dari mereka. पैगाम दें और फिर जंग भी करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी ये जिद्दोजहद की Pesan Rasulullah SAW किया जाए। ialah मसलन एक छोटा सा फिक्रा है, 4 लफ्ज़ untuk menjadikan umat-umat di dunia ini menjadi satu umat yang utuh. शेरू वला तुनफिरू। अब अपने उमाल या अपने उमरा को भेजते थे दूसरे इलाकों में, उन्हें ये पैगाम Namun penting untuk diingat चाहे वो bahwa mengajak kepada Islam कश्तियों में भेजे, yang merupakan tugas Rasulullah SAW ini merupakan tugas kita semua umat beliau di akhir zaman ini. हमने कहा जाके Ini menjadi kewajiban bagi kita semua. बनाओ ताकि लोग तुम्हारे Keinginan dari Hazrat Rasulullah SAW supaya orang bisa menerima Islam dengan lapang dada, sehingga mereka bisa hidup dalam kedamaian yang sempurna, baik secara duniawi maupun di akhirat kelak. Ini merupakan काम है हर शख्स के लिए। agama yang hidup yang Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan इस्लाह अमल को रखें। janjinya di dalamnya untuk senantiasa tegak पैगाम di dalam agamanya.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हम आहंगी पैदा करने के लिए पैगाम भी लाए कि वलौला दफुल्लाहि नासा बाज़हुम बेबाज़िन, कि अगर अल्लाह की तरफ से लोगों का दिफा उनमें से बाज को बाज से Pesan Rasulullah SAW ini tidak memiliki makna lain selain yang telah saya sebutkan tadi. Dan berdasarkan makna tersebut, tidak ada ancaman untuk mengubah agama dari pesan-pesan berikut ini. Beliau Rasulullah SAW hanya mengajak untuk memeluk Islam. Dan ini merupakan fakta yang nyata bahwa Islam tidak mengizinkan pemaksaan untuk memasukkan seseorang ke dalam agama. Cara hidup Rasulullah SAW sepanjang hidupnya dan praktek konsisten beliau juga sama. Dan kalian akan menjadi heran कि एक शख्स सन 570 ईस्वी में यमन से उठा था ताकि अल्लाह के बुनियादी घर को जो दुनिया की भलाई के लिए बनाया गया था उसको बर्बाद करे। ada seseorang datang dari यमन से आया था। Yaman. उसी यमन से तकरीबन 62 साल बाद सन 10 हिजरी में ईसाइयों का एक वफद मदीने आता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस मुबाहसा करता है। Dan begitu Rasulullah SAW mengetahui ada seseorang dari Yaman datang ke Mekah, maka Rasulullah SAW menginginkan bahwa menyampaikan pesan Islam kepada seseorang dari Yaman itu. Dan di sini Rasulullah SAW dengan sangat lemah lembut beliau menjelaskan apa itu Islam, bagaimana Islam itu sebagai mempercayai Tuhan yang maha hidup. Dan Muhammad itu merupakan Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kirimkan. और नजरान के दीगर पादरियों, काहिनों और उनके पैरोकारों और राहिबों और उनके सब मुत्तबईन के लिए Rasulullah SAW juga membuat perdamaian serupa dengan suku-suku di sekitar Madinah. Untuk itu, beliau secara pribadi pergi ke tempat-tempat yang dianggap perlu. Tujuannya ialah untuk menjaga lingkungan di wilayah tersebut tetap damai. Di sana beliau mendirikan dan menjalankan masyarakat yang merupakan tujuan utama dari agama Islam ini. Masyarakat yang menjadi contoh pada saat itu antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka dijadikan satu oleh Rasulullah SAW, dan di bawah persaudaraan ini, maka semua bangsa dapat datang tanpa adanya suatu ketakutan. Betapa agungnya pesan keharmonisan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Muhammad Mustafa, Muhsin Insaniyat, Nara Takbir. Kemudian pada saat itu penyembahan berhala lebih banyak di Arab, dan suku-suku Quraisy serta suku-suku Arab lainnya, mereka terlibat dalam penyembahan berhala-berhala dan sebelum Islam. Akan tetapi ketika Hazrat Rasulullah SAW datang, maka beliau menghilangkan berhala-berhala itu. Dan ini sangatlah mengherankan bahwasanya ini belum pernah terjadi kerukunan sebelumnya di antara mereka. Bagaimana kita bisa melihat antara kaum yang satu dengan kaum yang lainnya? Sambil
merujuk kepada sahabat-sahabatnya, beliau bersabda, ketika Allah Ta'ala menaklukkan negara Mesir melalui tangan kalian, maka perlakukanlah penduduk Mesir dengan kebaikan, kasih sayang, kebaikan, karena kalian memiliki hak khusus terhadap penduduk Mesir yang disebabkan hijrahnya Siti Hajar dan Ismail. Kemudian, pada hari penaklukan Mekah pada saat itu, seseorang dari Banu Khuza'ah membunuh seseorang dari Banu Hazail. Rasulullah SAW sendiri yang membayar tebusan bagian terbunuh dan dengan cara yang sangat baik. Beliau memperingatkan tentang akibat buruk dari pembunuhan dan penjarahan, memerintahkan untuk sepenuhnya menghentikannya, dan memaafkan orang-orang penduduk di Mekah pada saat itu. Kemudian pada kesempatan Haji Wada dalam khutbahnya, beliau juga menekankan, janganlah kalian menjadi kafir kembali setelah sepeninggalku, dan janganlah kalian saling berperang, membunuh satu sama lain. Bahkan kalian telah menjadi Islam. Perintah beliau ini telah menegakkan kebenaran untuk selama-lamanya bahwa pertumpahan darah dan pembunuhan itu tidak akan pernah memberi manfaat. Dan ini akan selalu memberikan kerugian di dalam agama-agama. Bahkan di dunia ini juga manusia dan kemanusiaan telah menderita kerugian terbesar. Justru ada di tangan manusia itu sendiri melalui pembunuhan dan pertempuran darah antara satu dengan yang lainnya. Aspek lain dari Rasulullah SAW untuk menegakkan perdamaian ialah penegakan kebenaran. Allah Ta'ala memberikan ajaran kepada Rasulullah SAW dari segi perdamaian antar suku, antar umat, antar bangsa, bahkan hingga perdamaian global. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu terpecah belah, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah SAW memberikan pesan-pesan ini kepada kami semua, bahwasannya sucilah orang itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan dan berkenaan dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam. Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan yang hak dan yang batil kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW di akhir zaman ini. Dan kebenaran yang akan datang dan akan meninggalkan kebatilan, ini yang akan ditegakkan oleh oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalam di akhir zaman ini. Dan tugas utama dari Hazrat Masih Maud alaihissalam ini ialah menghentikan perang. Dan aku diutus di akhir zaman ini sebagai Isa akhir zaman yang akan mematahkan salib, yang akan menghentikan perang, dan akan mengadili kalian semua. Dengan cara ini, Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW, agama
agama yang telah terpecah belah pada saat ini akan menjadi satu kembali di bawah naungan khilafat Hazrat Masih Maud alaihissalam, yang mana khilafat ini telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau telah mengingatkan khususnya umat Islam pada akhir zaman berkenaan dengan pertentangan di dalam agama-agama. Oleh karena itu, melalui Masih Maud alaihissalam, penyempurnaan nubuatan-nubuatan yang telah Rasulullah SAW janjikan itu perlahan-lahan mulailah terpenuhi di akhir zaman ini. Dan hendaklah kita untuk senantiasa mengamalkan apa-apa yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan moto dari Jemaat Ahmadiyah ini, cinta kepada sesama, tiada kebencian kepada siapapun. Ini hendaklah benar-benar harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tidak ada peperangan di dalam agama apapun di dunia ini. Hanya khilafat, dan hanya khilafat sajalah yang akan tegak berdiri hingga di akhir zaman. Kita harus yakin bahwa khilafat yang kebenarannya telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, hendaklah kita senantiasa yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berberkatlah kalian yang menjadi bagian dari khilafat ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid.